हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन इंजीनियरिंग एकेडमी। सो टॉपर स्टॉक रे आज आम सहित आउ जने एस्पिरेंट्स अछंती पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट रैंक 3 रामो बल्लभ सर। तो तांको वेलकम करिवा, तांकर स्ट्रेटजी सक्सेस स्टोरी कोन थिला, तांकर स्ट्रगल तो ता विषय रे पछारी बुझिबा। जोटे कि हमर अपकमिंग जो वैकेंसी वर्तमान अछि 933 वैकेंसी से एस्पिरेंट्स मानन पई बहुत ही हेल्पफुल होबो। सो वेलकम करिवा। वेलकम सर। So Thank you, sir. many congratulations. Public Health Department rank 3. Please have a seat. So first of all बहुत ही congratulations कि Public Health Department बहुत ही भलो डिपार्टमेंट रैंक 3 अछि। So केମିତି लागुची फर्स्ट? सर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गोटे रेस्पेक्टेड जॉब सेटा माने हम ओडिसा रे सेटा धरा होची, हम ओडिसा रे भी नहीं, हम इंडिया रे भी रेस्पेक्टेड जॉब बोली जाना जाउची। तो पब्लिक हेल्थ मु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रे भी अप्लाई करथले भी मोर रैंक आसी जाय ना, बट मोर इच्छा थिला पब्लिक हेल्थ इच्छा थिला पब्लिक हेल्थ। सो हमर जो माने ऑडियंस माने अछन ताको डी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देबे कोन बिलोंग करंती। आज्ञा सर। myself Ramo Ballabh Asar, I am from Kotak. I have already completed my diploma career in EAT Polytechnic Bhubaneswar. After that, my BTech career in KMBB College, Khordha. KMBB College Khordha. So BTech केबे पास आउट हेले? BTech pass out in 2019. 2019. So then JEE रो जो प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव लाइन में प्रिपरेशन से तो अवेयरनेस टा केबे टू आसला? सर 2019 रे जेतेले मो बीटेक पास आउट हेली सेतेले मो प्लेसमेंट मोर हेतला प्राइवेट कंपनी रे। मो गोटे मास जॉइन करला पर मते जॉब सैटिस्फैक्शन मिललानी। सो प्राइवेट जॉब रे माने जॉब सैटिस्फैक्शन मिललानी। तापरे मोर जेहेतु एज थिला गवर्नमेंट जॉब पे प्रिपरेशन करिया पे मो डिसाइड करली जे मो गवर्नमेंट जॉब पे प्रिपरेशन करबी। तापरे सेही टाइम रे भी एडब्ल्यू पोस्ट बाहर देला, तो मो कोड प्रिपरेशन करबी सेमति किसी जानि पार नथली। तापरे मोर डिप्लोमा और बीटेक कैरियर मोर फंडामेंटल और तार कॉन्सेप्ट बहुत सब सब्जेक्ट रे क्लियर थिला। तो तापरे मो स्टार्ट कली जे किछि जो हमर एमसीक्यू क्वेश्चन अछि गुप्ता एंड गुप्ता आरएस कर्मी अगर से थ्रू मो तार एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया लागली, बट से थरे मो फेल्युअर हेली एडब्ल्यू रे। तापरे 2021 रे भी जो एडब्ल्यू पोस्ट बाहरला से थरे मो प्रीलिम रे क्वालीफाई हेतिली, बट मेंस मो करि पारलेनी। तापरे 2021 रे भी जो जे पोस्ट बाहर थिला से भी मु सब कॉन्सेप्ट तार सब डिटेल्स फंडामेंटल सब क्लियर थे, सब एमसीक्यू भी भल प्रैक्टिस करी। बट कौन ना कौटी मोर किसी मिस्टेक रही जाता बोधे, बट से मु फेल्युअर हेली। मोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट हो जाता, बट मोर मेरिट लिस्ट रे 0.5 रे मु कटि जाइथिले। 0.5 रे कटि जाइथिले। हां। सो 2021 रे 0.5 माने बहुत क्लोज मार्क रे कटिथिले। तो सेतो बळे जदि हम 2023 कंपैरिजन करबा, सो कोन थिला डिफरेंस कि कोन थिला मिस्टेक जोटा रेक्टिफाई कराला? हाँ सर, मुझे 2021 मु कटिगली से तो बहुत डिप्रेशन में पड़े। मु सफ्टवेयर भी कोर्स करी बोली भाभी, कारण से टाइम डिमांड भी से टाइम सफ्टवेयर डिमांड भी बहुत थिला। तो मुझे भी कोर्स भी करूँ। तापर जो 2022 रे 1008 पोस्ट बाहरला से टाइम रे मु निजको मोटिवेट करा ट्राई कली जदि 260 पोस्ट रे मु 0.5 रे कटेले तो 1008 पोस्ट रे काम काई पारिबेनी। तो गोटे पोस्ट निहाती सेटा मु जेमिति होबो से लगेबी। तापरे मु जहाँ भी प्रिपरेशन होते पूर्व मोर कॉन्सेप्ट मोर फंडामेंटल आउ आरएस कर्मी गुप्ता अगर ये बही आउ एसएससी जे आईएएस मास्टर जो अच्छी से बही मु डिटेल्स मु किसी एक्सट्रा पढ़ेली, मुझे बही पूरा भलसे रिविजन कली। आउ एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज आमर जो आर्यन सार से मो सांग मान बुझी जे आर्यन टेस्ट सीरीज माने तार क्वेश्चन 30 ରୁ 40% सब एग्जाम रे तार रिपीट हुए। तो मुझे आर्यन टेस्ट सीरीज नेली जोटा कि मते बहुत हेल्प करला। 2021 रे नहीं नथि, 2021 रे नहीं नथि, 2022 एग्जाम रे मो किछि पढ नथि, माने केवल मो रिवीजन कली आ टेस्ट सीरीज। अच्छा, से लास्ट टाइम मिस्टेक्स लागे टेस्ट सीरीज जॉइन करनथले। टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज केमिति हेल्पफुल होला? टेस्ट सीरीज मु ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत दीटा नै जेतले। मोर 2022 रो केवल दीटा मिस्टेक थला, गोटे हला रिवीजन आ गोटे हला टेस्ट सीरीज। ए दीटा को मु मिस्टेक टा मु रेक्टिफाई करि जे 2022 रे। सो टेस्ट सीरीज जो आर्यन रे जॉइन करथले, टेस्ट सीरीज रो क्वालिटी केमिति ला केमिति ला एनालिसिस करथले? जो टेस्ट सीरीज रो मु जानियार टेस्ट सीरीज रो तार जो क्वालिटी सब आईएएस आ तार जो हमर जो प्रीवियस एग्जाम जो सब एडब्ल्यू क्वालिफाइड हेथिले से माने से क्वेश्चन बनाती आ तार सब क्वेश्चन लेवल रे बहुत ए क्लास रो क्वेश्चन सब थाए।
ଆଉ ତାର ମୁଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ତାର 30-40% ଆମର ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟାରେ ବି 30-40% ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଟାରେ ବି 30-40%। ସୋ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ସପୋଜ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି କିଛି କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା କି ମିଡିୟମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରି କେମିତି ବେଟର କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ କରିବ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉ ସପୋଜ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଥିଲା, 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଯେତିକି ଠିକ୍ ହେଲା ଯେତିକି ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେନି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ସୋ ଆନାଲିସିସ୍ ହଉଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେ, ଆନାଲିସିସ୍ ହଉଥିଲା। ସୋ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା ଆନାଲିସିସ୍। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା। ସୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନ୍ୟೂ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ସିରିୟସଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ କେମିତି ବହୁତ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ? ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ୱିକ୍ ଇନ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମେ weak ଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ ବୋଲି। ତଥାପି ଆମେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ଆମେ ଏତେ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ। ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲୁ। ମୋର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲରେ 80 ମାର୍କ ଥିଲା। 80 ମାର୍କ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର ଥିଲା। ବଟ୍ ଆମର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 30 ଜେନେରାଲ। ତ ଭଲ ଥିଲା ସେ। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିବ କି କଟଅଫ୍ ଏତେ କମ୍ ଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲେ? ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା ବି ଏତେ କଟଅଫ୍। କେତେ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲେ ଆମର ନନ୍ ଟେକ୍ ଆଉ ଟେକ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ? ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେହେତୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏଇ ଏକ୍ଜାମରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫେଲୁଅର ହେଇ 3-4ଟା ଏକ୍ଜାମ ଫେଲୁଅର ହେଇ ଏଇ ଏକ୍ଜାମରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି। ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ପ୍ରିଲିମରୁ ମେନ୍ସ ମାତ୍ର 2 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସୋ ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥରେ ଆମେ ଭିତରେ କେବଳ ମୁଁ ରିଭିଜନ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବା, ରିଭିଜନ କରିବା। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ 6 ମନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ରିଭିଜନ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି 100% ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆମେ 50% ଦେବା କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ 50% ଦେବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଉ ତାର ରିଭିଜନକୁ। ସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ତ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆରିଆନ୍ର ଅଫଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ବି ଅଛି। ଦୁଇଟାକ ବୋଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବେଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କର। ସୋ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କର, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବାଲା ଆମର ଯେମିତି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସୋ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ, ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବି କରିବା, ରିଭିଜନ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବା, ମିଷ୍ଟେକ୍ସକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା। ସୋ ଦେନ୍ ଜଣେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆରାମସେ 6 ମାସ ସକ୍ସେସ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମିଳିଲା। ସୋ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହଉ, ଏମିତି AEE ପାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।